السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو الموند. استعدادا للامتحان الجهوي ان شاء الله نقدم لكم في هذه الحصة 89 سؤال وجواب مع الشرح بالدارجة لجميع الأسئلة والأجوبة. وهذه الأسئلة راها في لي ديتاي ديال لابواط ا ميرفي، يعني الا مشيتي تضبطتي هذه الأسئلة بالأجوبة ديالهم غادي تكون ضمنتي النقطة ديال كاملة في لابواط ا ميرفي او في المعارف المتعلقة بلابواط ا ميرفي. الوغ نتمنى لكم النجاح والتفوق، وحاولوا عافاكم تغطيوا هذاك الجزء اللي فيه الأجوبة. شوف السؤال، دير مجهود، وإلا ما عرفتيش تجاوب عاد ديك الساعة تشوف الأجوبة. Alors on commence par la première question. Placez les personnages suivants dans la maison دار الشوافة. يعني غادي نبلاصيو هاد لي بيرسوناج في دار الشوافة. فين كيسكنوا في دار الشوافة، يعني زينب، فاطمة بزوية، كنزة، زبيدة، رحمة، عبد السلام، دريس العواد، علال et سيدي محمد. On va les placer au rez-de-chaussée. خصنا نحطو كل واحد في بلاصتو. Dans rez-de-chaussée يعني سفلي. Étage 1 et étage 2. La réponse. Au rez-de-chaussée عندنا كنزة. سي كنزة كي habite في سفلي، هي اللي كتسكن في سفلي. Étage 1 رحمة، دريس et leur fille زينب. Étage 2 Fatma et Allal et la famille du narrateur Zoubida, Abd Salam et le petit Sidi Mohamed. Donc on passe à la question numéro 2. Quel âge a le narrateur? شحال في عمر le narrateur? La réponse, il a 6 ans. Troisième question. Comment s'appelle la caissière du bain mort? شنو سميت هذيك اللي قابطه لا كاس في الحمام الشعبي ديال الحومه ديال سيدي محمد؟ Alors, la réponse, Lalla, elle s'appelle Lalla Ftom. La question numéro 4. Le narrateur est fasciné par un conteur de fées. Qui est-il? يعني le narrateur يعني الراوي ديالنا معجب بواحد السيد كيعاود ديك الحكايات ديال ديال الخيال وديال شكون هو. Alors, il est fasciné par Abdullah l'épicier. Je passe à la question 5. Le grand maigre à barbe noire, dont les yeux lancent des flammes de colère, qui est-il? هو كبير وضعيف وعنده اللحية كحلة و les yeux شاعلين شاعلين بلا كولير، يعني مقلق. Qui est-il؟ شكون هو؟ La réponse, c'est le frère. La question numéro 6. Quelle rue habite-t-il? On parle du frère, bien sûr. La réponse, il habite dans la rue Gief. On parle du frère, bien sûr. La question numéro 7. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette même rue? أشنو كاين في نفس هاد الدرب اللي كيسكن فيه الفقيه؟ La réponse, le bain mort. Donc الحمام كاين في نفس الدرب لا rue Gief اللي كيسكن فيها الفقيه. La question numéro 8. Pourquoi Zoubida, la mère, est-elle une vraie comédienne? علاش الأم زبيدة هي كتضحك بزاف، يعني comédienne. La réponse 8. Elle mimait les scènes du bain mort. يعني كتبقى تعاود لهم على ديك الحكايات اللي كيوقعوا في لو بان مور افيك دي ميم، يعني بالحركات، ها فلانه هزه سطولها كي كديرها كي كتمشي. دونك elle avait du succès auprès des voisines، يعني عرفات او عاشت واحد النجاح في وسط لي فوازين، في وسط الجارات، بسبب هاد كوم كوميديان، يعني كتضحك. On passe à la question numéro 9. Avec quelle voisine Zoubida s'est-elle disputée? مع شمن جارة زبيدة دابزات s'est disputée. Alors la réponse, c'est avec Rahma. La question numéro 10. Pourquoi? علاش دابزات مع زبيدة مع رحمة؟ La réponse, Rahma a choisi le lundi, le jour de la lessive convenu pour Zoubida. Alors, le jour du lundi est un jour réservé à Zoubida. واحد النهار خاص بزوبيدة لأن ما عندهمش فين يصبنوا كاملين. Alors, زوبيدة كتصبن لو lundi، ولكن رحمة جات صبنات لو ميم جور، صبنات في نفس النهار
اللي هو مخصص للزبيدة ونوض بيناتهم الصداع. Donc on passe à la question numéro 11. Quel est le jour néfaste pour les élèves? Pourquoi? شنو هو النهار اللي كيكرهوه ما كيحملوهش التلاميذ وعلاش؟ La réponse, c'est le mardi. C'était le jour de la récitation des versets. بون هذا النهار هذا هو الثلاث. علاش؟ حيت كان هو النهار اللي كيعرضوا فيه الدراري القرآن. ولكن c'est le jour de la récitation des versets coraniques depuis l'entrée à l'école coranique. يعني منذ الدخول للمدرسة القرآنية للمسجد. اللي حافظ شي 3 الأحزاب كيعرضهم، اللي حافظ شي 5 الأحزاب كيعرضهم وهي غادية. Donc la question numéro 12. Zoubida malade reçoit la visite de quelle femme? Zoubida كانت مريضة. شكون هي المرأة اللي جات عندها؟ Alors la réponse c'est la visite de Aïcha. La question numéro 13. Que lui propose-t-elle? أشنو اقترحت عليها؟ 13. La réponse de visiter le sanctuaire Sidi Ali Bougalb. إذا نصحتها باش تمشي تزور سيدي علي بوغالب، الضريح ديال سيدي علي بوغالب. On passe à la question 14. Combien de chats il y avait dans le sanctuaire? Combien de chats il y avait dans le sanctuaire? شحال من قط كاين في هذاك السانكتوير ديال سيدي علي بوغالب؟ Alors la réponse, plus de 50. La question numéro 14. Combien de chats il y avait dans le sanctuaire? شحال من قط كاين في هذاك السانكتوير ديال سيدي علي بوغالب؟ La réponse, plus de 50. Hein? Des quarantaines كنلقاو ou plus de 50 أكثر من 50 قط. بالتقريب bien sûr. La question numéro 15. Pourquoi tant de chats? علاش كاين بزاف هكا د القطوط؟ Donc, la réponse, le saint affectionnait les chats. Hein? هذاك لو سان سيدي علي بوغالب، هذاك الرجل الصالح كيعجب القطوط. Bon. La question numéro 16. La visite finit par un fait ironique. Quel est-il? Alors هذيك الزيارة لسيدي علي بوغالب تسالت بواحد الحدث قبيح خايب محزن. شنو هو؟ Alors la réponse, un chat du sanctuaire a griffé Sidi Mohammed. واحد القط من هذاك الضريح خبش سيدي محمد. La question numéro 17. Qui se levait le premier dans la famille du narrateur? شكون اللي كيفيق هو الأول بكري في العائلة ديال لو ناراتور؟ La réponse, le père c'est Abdeslam. La question numéro 18. Qui a offert les 2 beignets au petit après son aventure avec le chat du marabout? شكون اللي هدى 2 ديال شفنجات لسيدي محمد، للصغيور سيدي محمد، من بعد هذاك الحدث اللي وقع له مع القط في الضريح ديال سيدي علي بوغالب. Alors la réponse, c'est Fatma al-Bziouia qui lui a donné les 2 beignets. Alors, question numéro 19. Qui ou bien chez qui معلم عبد السلام a-t-il appris le métier de tisserand? عند من تعلم المعلم عبد السلام هاد العمل او هاد المهنه ديال تيسرون اللي كيصوبوا الثوب داكشي. Alors la réponse, donc chez un de ses oncles maternels, عند واحد من خوالو. La question numéro 20. Comment s'appelle l'apprenti du معلم عبد السلام؟ شنو سميت المتعلم اللي عند المعلم عبد السلام؟ Il s'appelle, la réponse, il s'appelle Driss le Teigneux. Driss le Mjrab. Alors, la question numéro 21. Combien de fois cet apprenti venait à la maison? شحال من مرة هذا المتعلم كيجي للدار ديال سيدي محمد bien sûr. La réponse, 2 fois. 2 مرات. La question numéro 22. Que faisait-il à chaque fois? اش كيدير في كل مرة هاد لابرونتي هاد المتعلم هذا اللي كيجي للدار سيدي محمد؟ La réponse, le matin pour faire des provisions, donc في الصباح باش كيدير التقضية كيتقضى لهم,
et à midi pour chercher le repas de son patron. وكيجي في ميدي في الزوال باش ياخذ ديك لو روبا الغداء الوجبه الغداء الباترون ديالو المعلم عبد السلام. La question numéro 23. Alors, 23, qui a offert le cabochon de verre au petit narrateur? شكون اللي هدى هذاك لو كابوشون هذيك بحال شكر الجوهره ديال الزاج. الوغ شكون اللي هداها؟ سيدي محمد. شكون اللي هدا هذاك الكابوشون دو فير؟ سيدي محمد. الوغ لا ريبونس سي رحمه qui a offert هاد لو كابوشون à سيدي محمد. 24. Quelle nouvelle acquisition فاطمه بزيويه a-t-elle fait؟ شنو هي الحاجه الجديده اللي عاد خداتها او عاد شراتها او كانت عندها فاطمه البزيويه، شي حاجه جديده عاد تمكنات من انها تكون عندها. لا ريبونس 24 une lampe à pétrole. لامبه ديال كتعمر بالزيت وكيديروا فيها الفتيله. alors la question numéro 25. comment زبيده a-t-elle eu le même objet؟ كيفاش زبيده حتى هي تمكنت انه يكون عندها نفس الشيء يعني كنهضروا على لا لامب à pétrole. La réponse, elle réussit à convaincre son mari de l'utilité de la lampe à pétrole. يعني نجحات في انها تقنع الزوج ديالها بالاهميه في الاستعمال بيان سور ديال لا لامب à pétrole. On passe à la question numéro 26. Comment s'appelle la sœur de Rahma؟ سميت الأخت ديال رحمة. La réponse, elle s'appelle Khadija. 27. Deux autres femmes portent le même prénom. Qui sont-elles؟ كاين جوج ديال الفام اخرين كياخذوا نفس هاد السميه ديال خديجه. شكون هما؟ La réponse, bon, il y a Khadija, la fille du coiffeur, la deuxième épouse de Moulay al-Arbi, et Khadija, la femme de Sidi Othman, le vieux Sidi Othman. دونك باينه خديجه بنت الكوافير الزوجه الثانيه ديال المعلم ديال مولاي العربي، وخديجه بنت لا فام دو سي عثمان الزوجه ديال سي عثمان ديك الراجل الكبير. الوغ 28 وإلا وقع لكم شي لبس في شي حاجه هنا غادي ترجعوا لي بيرسوناج. عندي ديك الفيديو ديال لي بيرسوناج راه مدقق وكيهضر على كل شخصيه بشكل مدقق. دونك اون باس على لا كيسيون كي سوي. Pourquoi Rahma voulait-elle visiter sa sœur؟ علاش رحمة بغات تزور اختها؟ La réponse, pour assister à la cérémonie du nom du bébé de Khadija. باش تحضر لهذيك الحفل ديال السمية ديال هذاك البيبي ديال خديجة. يعني لو باتيم، كتكتب لو بابتيم وكتقرا لو باتيم يعني السبوع. La question 29. Que s'est-il passé ce jour-là؟ اش وقع في هذاك النهار؟ زينب a disparu. زينب تلفات لهم في هذاك النهار هذاك. La question numéro 30. Qu'est-ce que دار قيطون؟ شنو هي هاد الدار قيطون اللي لقاو فيها زينب بيان سور؟ 30. La maison de l'orphelinat. دار الأيتام. La question numéro 31. Pourquoi Zoubida et Fatma sont-elles allées؟ علاش مشاو زبيدة وفاطمة؟ La réponse, elles sont allées pour chercher Zineb باش يقلبوا على زينب. 32. Qu'a fait Rahma pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille؟ اش دارت رحمة باش تشكر الله تعالى اللي رد لها بنتها؟ Alors, elle a fait la réponse, elle a fait un repas aux pauvres. دارت واحد الوجبة للفقراء يعني صدقة. La question 33. Où habite لالا عيشة؟ فين كتسكن لالا عيشة؟ La réponse, elle habite à زنقة حجامة. La question numéro 34. Combien de pièces avait-elle؟ شحال من بيت عندها
في السكن ديالها. La réponse elle a 2 pièces. عندها جوج ديال البيوت في السكنة ديالها. La question 35. Deux autres femmes avaient le même nombre de pièces. Qui sont-elles? جوج النساء أخرين عندهم نفس العدد ديال البيوت في الدار ديالهم. Alors, c'est la réponse, c'est Kenza et Zoubida. Kenza عندها جوج بيوت de chambre أو لا 2 pièces وحتى زوبيدة عندها 2 chambres أو لا 2 pièces. Nous la question 36. Quel est le premier drame de لالا عيشة؟ شنو هو أول مشكل أو حدث قبيح اللي عاشته لالا عيشة؟ Alors, la réponse, son mari a eu des problèmes avec son associé. يعني هذاك الزوج ديالها كان عنده مشاكل مع l'associé ديالو الشريك ديالو. La question numéro 37. Quel est le second؟ شنو هو الثاني يعني المشكل الثاني اللي عاشته لالا عيشة؟ La réponse, le remariage de son mari. يعني إعادة زواج الزوج عاود تزوج الزوج ديالها مولاي العربي bien sûr. La question numéro 38. Comment s'appelle son mari؟ اسميت الزوج ديالها. C'est bien sûr مولاي العربي. Il s'appelle مولاي العربي. 39. Qui est son associé؟ Ou là, comment s'appelle son associé? Point d'interrogation ici. Alors, la réponse, c'est Abd al-Qadir. La question numéro 40. Laquelle des deux femmes est la plus âgée? Rahma ou Zoubida? شكون هي اللي أكبر في السن؟ واش رحمة أو زبيدة؟ La réponse, c'est Rahma qui est la plus âgée. La question numéro 41. Qu'est-ce que le chat de Zineb a volé à Sidi Mohamed? أشنو سرقات القطة ديال زينب لسيدي محمد؟ La réponse, une chaîne ou bien une chaînette de cuir. واحد بحال شكل السلسلة وهي ديال الجلد. كان كيلعب بها سيدي محمد كان كينقيها وكيصوبها وكيقادها وهي جات القطة طيرتها له وهو شك في زينب هي اللي صدت القطة. Alors, on passe à la question numéro 42. Qui lui a donné cet objet? شكون اللي عطى لسيدي محمد هاد l'objet هادي هاد la chaînette? Alors, c'est la réponse, c'est sa mère Zoubida. La question 43. Quel projet le frère annonce-t-il à ses élèves à l'approche de l'Ashura؟ يعني أشنو هو المشروع اللي أعلن عليه الفقيه التلاميذ ديالو على مقربة من عاشوراء من مقربات عاشوراء؟ La réponse, donc il leur propose de nettoyer le msid. Alors c'est le nettoyage du msid يعني التنقية et astiquer le msid و le badigeonner يعني يجيره على chaud بالجير. On passe à la question qui suit. La question 44. Quelle fonction avait le narrateur pendant le nettoyage du msid؟ يعني شنو هو لا فونكسيون يعني العمل او المهمه اللي كانت عند لو ناراتور سيدي محمد في الوقيته اللي كانوا كينيطوايو في التنقيه ديال المسيد. Alors la réponse, il était le chef des frotteurs. يعني كان هو الشيف ديال هادوك اللي كينقيو الارض وكيحكوها ويفركوها وينقيوها. La question 45. Qui est Sidi Mohamed Ben Tahir? Avec R. La réponse, le voisin qui est mort. C'est un coiffeur. Un coiffeur qui est mort. La question 46. Qu'est-ce que le narrateur a offert aux frères à l'occasion de la fête de l'Ashura? أشنو هدا le narrateur للفقيه بمناسبة عاشوراء؟ La réponse, un cierge, يعني une bougie, شمعة, et une pièce de monnaie, واحد la pièce de monnaie de 5 francs, 5 francs, يعني ريال. La question 47. Qui est Hammousa? Quel est son vrai nom? La réponse, c'est le condisciple Zamil de Sidi Mohamed. Il s'appelle Azzuz Barrada, c'est son vrai nom.
48. Qu'est-ce que la mère a acheté à l'enfant pour la fête? أشنو شرات la maman l'enfant ديالها pour la fête de l'Ashura? La réponse, une cotonnade pour lui faire une djellaba blanche, un gilet et des babouches. Donc شرات له طرف ديال الثوب ديال القطن باش دير له به جلابه بيضاء، طرف ديال القطن بيض، الوغ وباش تصوب له جلابه بيضاء وواحد الجيلي ودي بابوش يعني البلغه. La question 49. Et le père, زعما qu'est-ce qu'il a acheté pour le petit enfant à l'occasion de l'Ashura؟ يعني شرو شرا لولدو حتى هو. Alors la réponse, un tambourin et une trompette. Donc il a acheté à son petit يعني شرا لولدو واحد tambourin باش كيطبلو و trompette بحال شكل د مزمار. La question numéro 50. Après avoir acheté à son fils ce qu'il voulait pour la fête, où l'a-t-il emmené? Alors, منين شرا لولدو لو بير منين شرا لولدو هذاك الشيء اللي بغا لا فيت الحفله فين مشاو؟ La réponse, ils sont allés chez le coiffeur. داه معاه لعند الكوافير. 51. Quelle fonction le coiffeur avait-il? شنو هي les fonctions? Quelles sont les fonctions? شنو هما les fonctions اللي عند هاد الكوافور؟ يعني الأعمال اللي كيقوم بها. راه ماشي هي كوافير وصافي. Donc c'est un traiteur يعني كيدير داكشي ديال الأعراس traiteur. Un chirurgien يعني بحال جراح يعني كان كيدير لا سينيي يعني الحجامة. Et un guérisseur, c'est un guérisseur يعني كيعطي الأعشاب ويعطي للناس باش كيداويهم، كيداوي الناس. وبشحال هادي ما كانوش كيسميوه ان كوافور، كانوا كيسميوه الحجام كيدير الحجامة وكيدير التريتور وكيحيد الدراس للناس. Bon, la question numéro 52. Si Abdelrahman, le coiffeur, avait-il une fille ou un garçon? Alors la réponse, 52. Il a une fille, عنده بنت. La question numéro 54. Quelle est la personne qui a joué un rôle, désolé, la question numéro 53, qui va être son gendre? شكون غادي يكون النسيب ديالو؟ 53, c'est Moulay العربي. La question numéro 54. Quelle est la personne qui a joué un rôle dans le mariage de la fille du coiffeur? Alors, شكون هي البيرسون اللي دارت واحد الدور مهم في التزويج ديال بنت الكوافير؟ 54. Donc la réponse est Salama, la marieuse. La question 55. Que s'est-il passé le jour où la mère de Driss, le teigneux, est morte? اشنو وقع النهار اللي ماتت الام ديال دريس لو تانيو المتعلم ديال سي عبد السلام. دونك عبد السلام décide d'emmener sa femme au souk des bijoutiers pour lui acheter des bijoux. alors في هذاك النهار هذاك سي عبد السلام قرر باش يدي المراه ديالو للسوق ديال المجوهرات باش يشري لها لي براسلي الى عقلتو. Donc la question numéro 56. Combien de personnes sont-elles allées au souk des bijoux ou là des bijoutiers? شحال هما او لا شحال عدد الناس اللي مشاو معاهم اللي مشاو للسوق ديال لي بيجو؟ Alors la réponse 56. 4 personnes. Zoubida, Fatma Bziouia, Abd Salam et Sidi Mohamed. La question numéro 57. Ou plutôt 58. Quel drame s'est produit le jour de l'achat des bijoux؟ إذا شنو هي المصيبة اللي وقعت لهم أو الكارثة اللي وقعت لهم النهار ديال الشراء ديال لي بيجو؟ La réponse, عبد السلام se dispute avec un دلال. سي عبد السلام دابز مع واحد الدلال تما ديال المجوهرات ديال محلات المجوهرات. أو لا ان كورتيي كنسميوه الدلال أو كورتيي. La question 59. Quel grand drame arrive-t-il à سي عبد السلام؟ شنو هي المشكل الكبير أو الحدث القبيح اللي وقع لسي عبد السلام؟ La réponse, il perd son capital. Alors, il a perdu son capital dans un souk.